Tumi ito. Ito pops. Ito nitong dako ra ba? Takpan na nimo ayun itubong. Turo. Haman. Ito ra mo panami. Kuha. Ni piktaw man. Ito wing. Guys, wing guys. Agoy wing. Bagus. Kusampi guys. Naanapod guys. Ato hunter guys. Tommy guys. Ayan. Ato. Guys, batang ama. Ato tigkawid na. Wana kwan. Jik na. Nahulog na Jik. Kasama natin ngayon guys si Tommy, si Jik at si Buboy. Ayan, mga batang gwapo. Ayan. Oh. Paano ba nga? Yara mahikap. Yung ating leadman guys si Tommy guys. Siya yung mamamana guys. Ayan. Oh guys, ulams na. Hop, ya. Ulams na guys. Ulams na. Uy, ulam. Yan guys, oh, malaki na guys. Yan. Meron pa guys. Meron naman guys. Ulam na naman to guys, ulam. Yan guys, oh, kasag. Kilaw na naman guys. Hop, ya. Sigwil guys, sigwil. Yun oh. Nahuli ni Jik guys. Yan guys no, nang huli kami ng kasag. Yan. Marami na Jik, marami na. Ay, marami na guys oh. Oh, mayroong nakita ni Buboy. Nilubong guys, nilubong. Kinana ni Tommy guys. Ilang bisis na tama. Ayun! Uli na naman. Uli na kuraton. Oo. Digib, kana. Piguy. Aman. Atro guys. Laki lang guys. Laki ito guys. Ito. Oh, sige. Oh, di na ako mag-ispat. Ito, duyod. Ito. Datsay mo. Bayong ko kakispat. Dari saksiki. Ito. Dari. Langog. Nito no katas iko. Pasang iko. Bangus? Ito ra. Tura. Bangus guys. Okay. Pegoy mi. Mag-standby kami. Bangus guys. Bangus. Yan guys oh. Pasin ako siki. Sige. Agay. Bangus ito. Sige, ito. Bangus guys. Basin na mo siki apa pa? Ito no. Down guard Gigi. Bray. Ito ra. Lubog. Ito sige. Atro sige. Laking gamos. Tura. Aman. Asa paglubog ka? Malaking bangus guys. Tura. Malaking bangus guys oh. Gigard. Ito guys, bagong hire namin guys, mamanaay guys oh. Bangus oh. Guard, banga. Oh, saba. Ito guys, bangus guys oh. Pana siguro. Jagan na turo. Ato kang kuan. Kisi nakajagan guys. Sayang yun guys. Ito guys oh. Bangus. Mi. Ato guys. Nakabuhi. Nakabuhi guys. Ha? Inanay nazira tanawa. Ay sayang guys, napana na guys. Alimad. Napana na guys. Pinaksiw. Pinaksiw na sana guys.
Sayang guys, oh. Ang pulong mo. Sige lang, basin mo balik ra. Ito. Darimi, oh, darimi. Dari Darimi. Ito, oh. Gigi. Ito, Oh, sige ra. Pana. Sura lang, sura. Sure! Sayang ka. Kuya galing makalubong. Nakaiko man to. Sayang. Ito. Oh, maytud garo. Ito guys, ang plano namin guys, ariyahan na lang namin ng lambat guys, no? Dami talaga. Kasi, ano ba, marami? Kuha, waya. Nabasa guys, Waya makuha, nabasa. Ha? Nay, nabasa ang cellphone. Yung guno guys, guno. Give. Hindi nahuli guys, Hindi nahuli guys, oh. Hindi nahuli guys si Bibi guys, oh. Yan. Oo. Ito guys. Hindi guys, hindi nahuli guys. Hindi. Maraming kuhan loy. Ito si Loloy guys. Maraming guys. Hanap raw ko isda. Ikaw maghanap ng isda tapos itong pana. Si Loloy. Si Loloy. Sige Loy. O ikaw Loy, daw Loy mag-target Loy ng anong flashlight nimo Loy? Malaking flashlight mo Loy ah. May mga bangus Loy. May mga bangus dito. May mga bangus Loy, maraming bangus Loy. Butiti. Saan? Yan guys, butiti guys. Yan tikong. Yan guys, tikong guys oh. Yan tikong. At saka may ibis. At saka may guwapo. Oh. Ito pala guys, guwapo. Ayun. Guys oh, kinabalahan namin dito guys ngayon guys yung mga bangus guys. Kasi marami guys. Yan. May inariya kami lambat doon guys no. Kasi maraming bangus guys. Sana makarami tayo dito guys. Yan. Nakahuli kayo? Guys, nakahuli na guys. Wag mo munang tantangin kasi meron nag-vlog. Ano bi? Wag mo munang Wag. gawin. Meron nag-vlog. May nagpa-vlog. Wag mo munang galawin. Guys. Tumubog guys. O, tama ba ba? Tumubog ba ito? Yes. Tama ba? Tumubog? Tama. Guys, yung pangmalakasan kong mga tagsa guys. Ayan, nandun pa oh. Ayun. Ayan guys oh. Ayan. Ha? Tumuyoy. Ito po guys, ikaw guys, Loloy. Sige. Tanawin natin. Ayun guys oh. Ayun kay Jik guys. Adun pa guys oh. Ano guys oh. Yan guys, ayan. Tumubog na guys. Yan guys, ayan. Yan guys, marami guys. Bangus guys, bangus. Yan guys, ayan. Yan guys, Yan guys, bangus guys. At saka may kuwang guys. Yan guys, Yan guys, presko pa guys, Yan guys, Tsaka meron pa kay Jik guys, Yan. Yan, bangus guys, Ha? Meron pa guys, Meron pa. Dami guys. Jackpot naman guys, jackpot guys, Ha? Ito guys, marami guys, Blessing talaga guys. Blessing talaga to guys, Blessing. Guys, May tangkig? Guys, nakaapak sila guys ng tangkig guys, Yan. Ito guys, Nariyan namin guys ng lambat guys kasi marami talaga guys. Ito guys, malaki guys. Malaki guys, Malaki guys, Ang laki guys. Bangus. Ang laking bangus guys. Yan Ang laki guys. Ayan. Yan guys, Ang laki guys. Ano pa guys? Ano ba Tommy? Yan. Yan guys. Wala na pala guys. Yan guys, nabasa na ako guys, Sobrang excited guys, Ha? Ano guys? Pataya ko, Tommy, pataya. Yan guys, Yan, maraming bangus guys. Yan, Yan. Nandun pa guys, Jackpot
Tara guys. Dami guys. Ano nakabuhi guys? Ayun guys. Kabuhi. Kabuhi. Ano pa guys? Ano pa? Ang dami guys. Ayan guys, so jackpot guys. Food trip tayo ngayon. Basa na kami guys, basa na guys, basa na. Basa na jik guys oh. Basa na oh. Ipatayin mo Jik. Iyan. Ako guys oh. Daming bangus guys. Daming bangus. Yan. Yan oh. Yung mga... Ha? May siyabay? Saan? Saan? May siyabay guys oh. Delikado talaga to guys oh. May siyabay. Yan guys oh. Uy. Tumi, baka ano ka? Sabi guys. Siyabasan ka Tumi. Unsa man eh? Kuha na ito no. Kuha na. Ito Tumi, ito sa Tumi. Ilabak sa kuan, panaapan ilabak sa. Ano yan guys? Nan, utok ni utok. Yung mga kuha niya guys. Patay. Tabi na kayo niyan guys. Ha? Dari siyabay. Bantay ka mo sa siyabay. Ha? Pasti mo siyabasan ta. Ito guys. Guys, ano yan guys oh. Yan. Guys oh, jackpot guys. May siyabay guys. Guys oh. Ano Jake? Papatayin natin yan. Papatayin natin. Patayin mo Jake. Ayan. Ulam ka ngayon. Naku, may siyabay oh. May siyabay guys oh. Na tamaan ako ng ano guys, ng siyabay guys. Ay, Tumi guys, malaki guys. Malaki ka Tumi guys. Ano Jake, malaki Jake, malaki. Malaki. Ano guys oh. Yun oh. Yun, cakap guys. Malaki guys, malaki. Oh. Hi. Guys oh. Malaki. Dami guys. Guys oh. Yun oh. Yan. Food trip naman to guys. Nako. Ano Jack? Food trip daw malala guys. Ayan. Grabe guys yung blessing guys na bangus guys no. Kanina guys nang huli lang kami ng mga malilit na lambay kasag guys. Ngayon ito guys no. Nakahuli kami guys ng mga bangus guys no. Jackpot talaga to guys, blessings. Yan, nandun ka luloy guys oh. Dami. Laki guys oh. Yan. Bangus. Yan. Hawakan natin guys. Laki guys oh. Laki. Lagay mo na doon, lagay mo na. Lagay mo itlog guys. Baka may tangkig. Baka may tangkig. Ha? Nagidan mo? Nagidan ang tangkig guys. Baka mapaak tayo nito. So, ha? Sunod-sunod loy? Guys, sunod-sunod guys. Ano? Ito po, bagong tuyo. Bagong tuyo. Tara loy. Bagong tuyo guys. Ayan guys oh. Piktaw? Dara. Kahoy. Kahoy. Guys oh, laki na guys. Yan oh. Yan. Manghuli guys. Ayan guys oh, anong kaluli guys oh. Yan oh. Hey guard. Yan guys oh, mayroong kaluli guys oh. Huli. Yan. Laking bangus. Sinasahid natin guys. Ayan yung isda guys. May guys no. Kinukuha na yung guys yung mga huli guys. Si Tumi guys yung nangtang guys. Tsaka binabaton niya guys kaila ni Jik at Boboy. Ala ka nakahuli, nakabuhi. Kabuhi. Guys, nakabuhi guys. Kabuhi. Sige lang. Sila ni tatay guys ng nangtang din guys. Doon si tatay. Yan. Sumama na sa pananangtang guys at pagsahid guys no. Tatay.
Yan, nagising guys. Tulog niyan kanina guys. Nagising dahil yung maingay kami dito guys tayo sa bangus. Ha? Ang guys oh. Yan. Nandun ka Tumi guys. Nandun kang baby guys no. Hindi lang siya makita guys dahil malayo. Yun dalawa guys oh, dalawa. Yan, dalawa guys oh, na baby. Yan, parotpot guys oh, may parotpot huli. Yan guys, parotpot guys oh. May mga parotpot. Yan oh. Parotpot. Kok kok kok. Yan guys oh. Kay Jig guys oh. Maraming bangus guys oh. Yan. Lumabas na yung tinae niya guys. Lumabas na rin yung tinae guys. Guys, may danggit guys oh. Saan? Yan guys oh. Ingat lang tayo sa danggit guys, kaya baka matunog tayo guys. Yan guys oh. Makalaya lang yan guys. Napakalaya rabat ito guys. Yan si Jig guys oh. Yung taga bit-bit natin ang huli guys. Yan. Yung taga tangtang natin guys, si Tumi. Ay guys, ang dami. Tsaka yung taga sabi natin guys, si Buboy. Yan. Kumusta boy? Ilang. Okay lang. Tatay guys oh, sumama na sa amin guys. Sa pag igilid ng lambat guys. Ayan oh. Yan. Tulog dito kanina guys. Ngayon gumising guys ah. Yan. Sumama na sa pag ng lambat guys. Paggilid guys ng lambat. Yan. Yan guys. Kumakahol guys. Tumatawag guys. Ano guys? Anong ginagawa mo dyan guys? Uy! Dami guys, sakpat guys oh. Yan. Oh. Guys, dami. May kasag pa guys, may kasag. May kasag pa. May kasag Yung pa sinuyuan namin kanina. Yan. Guys, dami guys. May pangulam na guys. May pangulam na. Yan. Sure ball na pangulam guys. Sure ball. Tomorrow morning guys, makatula paksiw kilaw na. Oh. Oh, nandun ka Jig guys oh. Yan. Yung taga flashlight namin guys, si Bibi. Hoy! Nandun malayo guys. Tinatawag ako guys. Ano be? Kaulam na tayo be? Ulam guys. Goods na goods. Goods na. Yan. May pangulam na guys. May pangulam na. pangkilaw pa guys. Agoy! Kob na! Kob guys, Kob. kob. Kob guys, kob. Bagong huli guys oh. Bagong huli. Yan guys oh. Bagong huli guys. Ayaw. Oh. Be, hawakan mo be. Oh. Oh, sabi ni Luloy guys, yung iba galing sa labas. Yan. Saan Loy? Sa labas ng bansa? Galing China daw guys. Oh, no guys, oh, madala ka guys, kajik guys. Ato pa nga ato na po. Nandun pa guys, nandun pa. Ano ba? Saan? Oh, guys, bagong huli guys, oh. Bagong huli guys. Pat jagard ko na. Tatja. Food trip daw guys. Nandun pa oh. Pa kay Luli guys. Yan, dito pa kay Bibi. Ang huli na to guys ha. Oh guys oh. Yan, dami na guys. Ito guys oh. Kay Luli guys. Laki na guys oh. Saan? Wow! Kumikisi-kisi pa. Sarap. Kumikisi-kisi pa. Sarap nito guys, sarap. Sarap yan guys ha. Guys, Sa ano be? Sa kinilaw, sa tinula. sa tinula, sa kinilaw. At saka sinugba. Sinugba guys. Wow! Kob-kob na ni guys. Kob-kob. Yan guys no. Yan. Hindi namin nakala guys. Iban? So, another naman ka-jik guys oh. Huli, bangus. Yan. Hello guys, bagong huli guys oh. Yan, bagong huli. Blessing daw guys, blessing. Yan. Ilan na naman to guys. Ano? Wow, bagong huli na naman guys. Yan. Bagong huli guys. Sambe. Dami na Wow, guys. dami na guys. Kilaw, paksi, suba guys. Wow. Kalay sa Diyos ya taga dun mga kuan ni. Masya baziyo. Thanks God.
Ay, mas Shabazi. Guys, oh. Kumaka pa po, guys. Wow, ito pa kajik-jik guys, oh. Nandun pa sa balde guys, nandun sa balde guys, nandun. Yan. May mga bagong huli pa guys, ha. May bagong huli pa. Yan guys, nandun na naman kan. Oh guys, oh, bibi guys, oh. Wow. Dua bibi guys, oh. Wow. Abi. Thanks Lord, ha. Thanks Lord. Lord, gising. Yan. Blessing yan, guys. Blessing. Kinilaw na naman, be, ha. Kinilaw. Kilaw. Yan. Swerte talaga yung pamilya din natin, be, ha. Talaga, guys. Yan, parang pispan, guys, ha. Yan, no. Yung pakajik-jik. Tsaka may doon pa sa balde, guys. Nandun sa balde. Lagay muna natin ito sa balde, guys. Lagay mo sa balde, be. Lagay mo sa balde. Lagay sa balde. Guys, lagay namin sa balde, guys, yung bagong huli, guys, ha. Yan. Lagay namin sa balde. Guys, mapupuno na, guys, oh. Guys. Wow! Puno, guys. Jackpot. Yan, guys. Yan, guys, shoutout kay Philip, guys. Yan. Yan, guys, oh. Ito, guys, nagising si Dian, guys, oh. Yan. Nagising. Wash out, guys. Wash out daw, guys. Oh, ano? Ano pa, guys? Takbo tayo, guys. Takbo, takbo, takbo. Ha? Buras ka, guys. Buras ka, guys. Buras. Buras daw, guys. Buras daw. Saan, saan, saan? Sangkay, guys. Sangkay. Naprank ako, guys. Naprank. Sangkay pala, guys. Ano, be? Ano, be? Balding bangus na, guys. Isang balding bangus. Ayan. Taro nga pagsahid yan. Yan, taro nga pagsahid. Kukuha natin, guys. Isang balde, guys. Yan ang balde. Isang balde daw. Tayo mga kuha, guys. Yan, guys, no? Tapos na naggilid yung lambat, guys. Ayan. So, isang balde na, guys. Ito yun. Lambat, guys. Wala na talaga, guys. Oh, wala na. Nakilid na yung lambat, guys. Ayan, ayan. Ipusin ang lambat. Ano, Lay? Ipusin. Hihipusin. Hihipusin na yung lambat, guys. Hihipusin na. Guys, oh. Yun. Ang dami. Yan, jackpot. Guys, oh. Daming bangus. Kilaw, sugba. Ano, be? Paksi, guys. Kilaw, sugba, paksiw. Tula. Tula. Paksi, sugba, guys. Ayan. Ang dami. Dami tayong huli ngayon, guys. Ayan, ang dami. Kilaw, paksiw, tuwa, kilaw. Dahon ng tapana. Daw na napana. Ito. Panang tumi. Amoy ni. Niyo. Amoy ni, lagbas, oh. Ito na nga pana kayo na. Dili, bagan. Dili. Ano? O, yan o, yung may nagawa niya. Ilagbas sa ba mo? Katakas siguro ito ba? Dahon. Alright, guys, no. So, ayan. Dito sa fishing adventure namin, guys, marami kami nahuli na ang tawag, be? Bangus. Ayan, guys, no. So, hinihipos na yung lambat, guys. Ayan, so paalam na, guys, no. Salamat sa pagsama sa adventure namin. Ayan. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys.